Hangin lang. Gusto mo, subukan, videohan kita. Ay, Gusto mo? Videohan kita. Hindi na. Pari kita taas. ayaw ko. The sheep ice. Ay, may baby corn. Oh, diba? Andito kami sa farmer's market, mga ka-person. Ayan, may games. Mami. Oh. Nakita mo yan. Sheep ice. Na. Oh, ayaw. Kaya? Oh, ayaw. Oo. Yeah, that's the same one at my school. Okay. We're gonna buy sweet potato. Sweet potato. Mga ka-person. Kainin mo na. Tusok-tusokin mo na. Habang naglalakad. Kuha na ako nito. 3 piece. Palaya, patulang. 3 piece. Asan plastic ding? Dito, dito. Yeah. มาเลยครับ นี่มาล่าเหรอเอ๊ะทำไมมันเหลืองครับเนี่ยมันต้องเขียว Sama ako dyan. Sama ka? O sige, hi mga kababayan. Nag-vlog dito. Opera dito. Ayaw ka? Uy, ano yun? Paku? Bunso, dali bunso. Bye, kuya. Dahon ng ampalaya. Akala ko paku. Dahon ng ampalaya pala. Tignan mo doon sa kabila, meron pa din. I like this one. Ang ganda ng ano. Sitaw. Tingnan mo doon. Yun eh. Baka meron pa. $5. Ay, so malunggay. Malunggay mga ka-person. Ayan. Malunggay po. Ah? Malunggay. Yeah, it's malunggay. Ayan lang. Galisa. Unsa man na siya din. Dahon ng ampalaya to. Paano yan lutuin? Sa munggo. Okay. Yan. Tuyo yung ano, malunggay. Oo, malapit na. Ayan na lang din. Bayad na natin din. Yan lang.